الواحد القهار العزيز الغفار المتكبر الجبار، أحمده سبحانه وأشكره جل جلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله يغفر لكم من ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وقال جل جلاله: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الحمد لله, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique et le haut dominateur. Allah est le plus puissant, Allah est le grand pardonneur, car nous pardonne. Allah est contraignant, Allah est orgueilleux. Je le loue et je célèbre sa gloire et je le remercie et j'atteste qu'il est l'unique digne adoré subhanahu wa ta'ala, point de divinité en vérité à part Allah. Il est seul sans associé. Et j'atteste également que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le noble serviteur d'Allah et le meilleur de ses messagers. Que la paix d'Allah et sa bénédiction au salut soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa noble famille, ses congénitures, ses épouses et à ses compagnons et à tous ceux qui suivront la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour de la résurrection, tant que le jour et la nuit demeurent. Ensuite, ô serviteurs d'Allah, craignez Allah et vous pardonne vos péchés. Si vous craignez Allah, Allah effacera vos fautes. Car Allah efface vos fautes, car Allah nous pardonne. Allah, il a dit subhanahu wa ta'ala: Allah dit: oh, vous qui avez prié, si vous craignez Allah, Allah va vous donner une science de discernement entre la vérité et le mensonge, entre la guidée et l'égarement, entre le vrai et le faux. Si vous craignez Allah, Allah effacera vos fautes. Et Allah pardonnera vos péchés. Allah est détenteur de la grâce immense. Et Allah dit: quiconque craint Allah, Allah lui efface toutes ses fautes. Et Allah lui donne une grande récompense. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah est masa famai, Allah est yafa masai, Allah est yafa. Ame Allah fuka barkada ka saniya, ka shirya ka famu wate ni Allah ta ka shirya ka famu tin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ba dumba da Allah ka kini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma bi Allah fi alaihi salatu wa salam kichina nema. Allah ka ji Allah ka alaihi salatu wassalam. Ana fu sallallahu alaihi wa sallam. Ani sinama tɔgɔ bɛɛ fɔ o mɔgɔ kɔni bɛna ala kɛra tɔgɔ de silamɛya sira de kan fo ka taa se kiyama don ma k'an fɔ de ɲɔgɔn de ala de ala de kɛra o tɛmɛnen kɔ ala ka jɔn a ye siran ala ɲɛ n'aw siranna ala ɲɛ ala
yafa na usana ala ne ala de ba aw ka to kulun kuna ala ka mu menai ya rabbi ala ma yafa ala yo fo ako ya ayyuhal ladina amanu ako ay aw do amu ni ma do ala ma ako in tattaqullah nafsana ala ne yaj'al lakum furqanan ala be loni dawma frabasi alwani abe jani garo loni ni ala mo loni dawma ala be hakli di awma abe kala ani fili wala malo ka ko ne mana ala be famia di awma abe jani garo wala malo ka ko ne mana nafsana ala ala masana ate dawma ala be tratuli wa yakfir ankum sayyi'atikum aba jurumu aba kokolo ala bolu nyoji ko tusu ka boy ka da kuma maka yere wa yaghfir lakum ala be kala ka ya fa'u ku bela dilima ala fi sama da ta tigi de ya bi ala ya fa'u ikhwata al-iman muwasalatan fi dhikri mukaffirat adh-dhunub wal khataaya ghafara Allah li wa lakum wa inna min mukaffirat adh-dhunub al-hasanat الحسنات التي تمحو السيئات قال عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال صلوات ربي وسلامه عليه وأتبع السيئة الحسنة تمحوها من أساء فليحسن فإن الحسنات يذهبن السيئات. Chers fidèles, chers frères et sœurs en foi, pour continuer dans notre sujet concernant les actes qui inspirent les fautes et les péchés, qu'Allah nous pardonne et qu'Allah inspire nos fautes et nos péchés. Parmi ces actes, les bonnes actions, les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Les bonnes actions font disparaître les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aqimi salata tarafay an-nahar wa zulafan min al-layl. Il dit accomplis la salat aux deux extrémités du jour et une partie de la nuit. Il s'agit de 5 prières quotidiennes. إن الحسنات يذهبن السيئات. Et Allah dit les bonnes actions font disparaître les mauvaises actions. Alors celui qui fait du mal, qui se ressaisit et fait du bien à sa place. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. Il dit fais suivre la mauvaise action et une bonne action, il efface. Les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Qu'Allah fasse cela pour nous. C'est la même. Allah m'a fait aller à Aoula. Avec le ménage Baroukore. Fais mon nom et que son oui à la bande du coup, il y a fait. Il y a un au baradement au Kacha. Au Walia au Kacha. Il y a deux fois la catégorie, la deux fois la bière, la bande de o do juma ye bara nyuma kato ka bara nyuma ke o be jurubu fana be ka boy ala ko baye se do aqimi salat bi seli ke tere damene tere bu flara damene na laba shuba fana ka sel do ke sel fa da duru de be ko ya ko inna al hasanat fɛn min ye baara ɲumanw ye inna alhasanat fɛn min ye alabatonw ye inna alhasanat ko ɲuman kɛ yuzhibna sayyi'at olu kɔni bɛ kojugu tuusi de ka bɔ yan ala turu pewu ala kira fa alayhi salam a ko ni maa min ye kojugu kɛ ko ɲuman dɔ kɛ k'a jɔsi ka bɔ yen wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha n'a tiɲɛna i bolo i k'a tila n'i ye tiɲɛni kɛ n'i filila ka ala sɔsɔ ka juruko kɛ o tuma ko segin ka tubi ka taa ala ma ka alabato de kɛ o place la ka alabato de kɛ o place la seli dɔ bɛ fɔ ma ko salatu istighfar wa salatu tawba tubi seli ani yafa deli seli o ni seli fana duuru fana tɛ kelen ye
ni jurumu kɛra i bolo seji ka i ka nɔ fila seli ka yafa ɲini ala fɛ ala bɛ yafa ala bɛ yafa n'a bɛɛ lajɛlen ma inna hasanat yudhibna as-sayyi'at ko ɲumanw ka ca silamɛw nka ko ɲuman bɛɛ la belebele o de ye at-tawhid ka ala kɛ kelen ye ala kɛlɛbagadiya o de ka ɲi ka tɛmɛ ko ɲuman bɛɛ kan wa tawhidu kafara wa tawhidu min ahsani al-hasanat la ilaha illa allah kafara silamɛw ka ala kɛ kelen ye ka sini ala ka keleya kan o bɛ jurumu bɛɛ lajɛlen bɛn ka bɔ yen pewu naam. يقول تبارك وتعالى في حديث القدسي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بالأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة على كو يا ابن آدم دي هل ينعني على ما الله له نسانفا أني تكوفا يكرمونا إذا ترمو كان شيئا لفنا فيما صرعا ni nana ni alama ni jurumu sugu sugu ye ni filamafɛya t'a kɔnɔ i bɛna sɔrɔ ne ala ka jurumu ni bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ka i sanfa jurumu i dugufa jurumu ala b'a bɛɛ yɛlɛma ka kɛ yafa ye k'i don a diinɛ kɔnɔ parce que i ma fa fa ala tawhidi ɲɔgɔnna ko ɲuman tɛ yen ka to k'a fɔ ten la ilaha illallah sɔgɔma siɲɛ 100 wula fɛ siɲɛ 100 a bɛ jurumu bɛɛ yafa. على كلام عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله 100 مرة محيت له 100 سيئة وكتبت له 100 درجة. لمن لا إله إلا الله فوشان كمان صوما كو على بجوبو كمان بين كدرجة كمان سرية وتدور يوم توحيد القصة أنا كلام عليه القصة لمن يا الإيمان من الحسنات ومكفر للسيئات. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. كم أقول لمن أنا كبار من كأرب ولو بيكون بلا يريبين يا لمن يفرق وجهه يفعل على ما يجي لمن يرى كتب صلى الله عليه وسلم ككير لبتو كعلى ككير كعلى كير لبتو أبي بوجهه يفعل على قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل لو كنتم على أبي أويه وهو بيت ألف قل تبكر قل على بكر ما قال غفور أويه لو كنتم على أبي أويه قل أو بيت ألف أو بكر فيه aw bɛ ala kanu a bɛ kira kanu parce que maa tɛ se ka kɛ ala fɛ k'i tɛ kira fɛ o kuma kɔni t'a la maa tɛ se ka kɛ ala fɛ k'i tɛ kira fɛ o tuma n'aw ko aw bɛ kira fɛ ala ko kira ma k'a k'a fɔ aw ye fattabi'uni a ye tugu ne kira kɔ n'o kɛra ala bɛ yafa aw ma jaa ka ala kira labato ka kɛ sunamɔgɔ ye a bɛ mɔgɔ degun yafa na tawhidu ani sunna o de bɛ mɔgɔ bɛɛ tila kiyama don ni maa min nana kiyama tawhidi t'i bolo i tɛ tila ni maa min nana kiyama don i tɛ sunna kan i tɛ tila il faut qu'on soit clair ala ma mɔgɔ fila ci o ala ka bɔ kelen pe de ci o ye ala kɛra Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ka tugu ale kɔ o de b'i jugu yafa n'o tɛ ka tugu mɔgɔ wɛrɛ kɔ o ma fɔ dɛ a ye tugu alimami karisa kɔ a ye tugu sɛfu karisa kɔ sɛfu si tɛ se ka mɔgɔ ka jugu yafa. Alimami tɛ min bɛ se ka mɔgɔw ka jurumu yafa a tɔn tɛ min bɛ se ka jurumu yafa a organisation tɛ min bɛ se ka jurumu yafa a institution tɛ min bɛ jurumu yafa hali ni dunamɔgɔ bɛɛ bilala ɲɔgɔn kan ko k'i jurumu kelen ya k'o kisi wa man yaghfiru dhunuba illa Allah jɔn bɛ se ka jurumu yafa ala kɔ bamananw kɔ i k'i bila ala ni ala kira kɔ sallallahu alaihi wa sallam a kɛra cogo cogo ala bɛ bɔnɛ d'i ma. جاء كاسم الله كتبوا كذا أبي بقول لكم يا فا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الصلاة كفارة والزكاة كفارة والإيمان مكفرة. قال تعالى لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا
لأكفرن عنكم سيئاتكم. Alors qu'on a eu ce job, quand Jababo, quand Limania Kirama, quand Tukirako, quand Kira Labato, quand Kira Labato, لأكفرن عنكم سيئاتكم comme la haut du monde de la Guinée. وأدخلنكم جنات كأكلك أولى أكلكم. Alors on va aller là-haut. Seigneur Kafara, Sarabo Fanabe Bohodibu Yafa, Sarabo, Jarabo de Sarabo, Abe Bohodibu Yafa, Alakrabo Salama, والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار أو الحطب. كوكا الصدقة avec beaucoup de bouffe fa quand du monde toujours à fa il a fallu un jibon quand comme ça avec farania mima ya rabbi ka sala bon wa gani awi al-mukalla. Et donc les bonnes œuvres qui inspirent les mauvaises œuvres, les péchés, d'abord la meilleure bonne œuvre c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Croire à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, à Tawhid. À Tawhid, c'est la meilleure œuvre. Non. Et c'est une expiation des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans un hadith aussi, il dit, oh fils d'Adam, oh fils d'Adam, oh fils d'Adam, même si tu me viens le jour de la résurrection avec un péché rempli, qui peut remplir la terre et les cieux. Même si tu viens le jour de la résurrection avec un conteneur de péchés qui contient la terre et les cieux, si tu n'as jamais associé autre divinité à moi, je t'accepterai, je t'accueillerai avec tous ces péchés-là. Et je rappellerai la terre et les cieux des pardons et des miséricordes pour toi et je te donne le paradis. Parce que tu n'as associé qui que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'associationnisme, ça mène à l'enfer. Et le tawhid, l'unicité d'Allah, conduit au paradis. Et c'est la seule condition. Le tawhid, la première condition et la deuxième condition, c'est le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'obéissance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est ce qu'est la sunna. Il faut avoir le tawhid et la sunna pour être sauvé le jour de la résurrection. Sans les deux, vous n'avez rien fait. Et Allah, il a dit dans le Coran, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. Allah dit au prophète, un messager d'Allah, dit aux gens, si sincèrement, vraiment, vous aimez Allah, chacun dit j'aime Allah, j'aime le prophète. L'amour d'Allah, l'amour du prophète n'est pas un chantage. Si jamais vous aimez Allah, c'est-à-dire que vous aimez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'amour d'Allah, c'est l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si vous aimez Allah, suivez-moi. C'est Allah qui dit à son messager de dire aux gens, si jamais en réalité, en vérité, vous aimez Allah, vous m'aimez, suivez-moi, suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Suivez ma voix, la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est la sunna. Yuhibbukum Allah, Allah vous aimera, wa yaghfir lakum dhunubakum, et Allah vous pardonnera tous vos péchés. Et donc, le tawhid et la sunna inspirent tous les péchés, car on pardonne. La salat, c'est une expiation des péchés. La zakat est une expiation des péchés. La foi, l'iman, la croyance inspire les péchés. Non. Et le sacrifice inspire les péchés. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, as-sadaqa de tout al-khati'a, kama yusfi'u al-mar wal-nar. Il dit les sacrifices effacent, éteignent les péchés. Les sacrifices éteignent les péchés comme l'eau éteint le feu. qu'Allah éteint nos péchés. ومن المكفرات أيها المسلمون مصائب الدنيا وبلاياها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من وصب
ولا نصب ولا غم ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله به من سيئاته. وأكبر المصائب مصيبة الموت، وقربة الموت مكفرة، وشدة نزع الروح مكفرة للمسلم، وسكرات الموت مكفرات للذنوب. Chers fidèles, parmi les actes qui expliquent les péchés, les épreuves de la vie. Les épreuves de la vie. Le prophète Sassam, il dit aucun mal, ni fatigue, ni douleur, ni angoisse, ni stress, même un piquant, lorsqu'il pique un croyant, que cela ne sera jamais sans que ça soit une expiation de ses péchés, sans que Allah expie ses péchés à travers ces épreuves-là, que ce soit grande ou petite. Même la chaleur du soleil, c'est une épreuve, mais c'est une expiation pour le croyant. La fièvre, la maladie, c'est une expiation des péchés. La fièvre est la part des croyants, et la part des croyants de l'enfer. Non. Car nous préserve contre le feu de l'enfer. C'est là-bas. Fais mes valeurs du groupe, quand on dit qu'il y a fait, on est dunia masbabo ni paraouye. Alors qu'il a fait ça. Après, faut il était seulement sur Segala, Balala, Hamina, Gamina, Torosuso, Al-Nimberi et les Senso. Côté Gafion, qu'on fait la boquette du mou Kafa. À la boquette du mou Yafa. Masba, Abuelo, Adoela, avec Sama du mou Yafa. Avec Doman du mou Yafa. Hani tere ka fariya abe salama di kuya fa sumaya faribanga salama mina ki farike papa alhurma la fièvre oye salama ka jamama ni le ate jamama ye faribanga salama mina le oye ale ka jamama ni le ale farte ka lahara de bela jene bi ruya fa de salama saya fana bɛ juru ya saya gɛlɛya a n'a gamugamu saya ni a sakara sɛgɛn do dɛ sɛgɛn min bɛ saya o sɛgɛn fana tɛ silamɛ ma gansan ye dɛ a b'a juru yafa o de kama mɔgɔ ka sɛgɛn ka sɔrɔ ka sa kunnagoya tagamasere tɛ dɛ le fait de souffrir avant de mourir la douleur du retrait de l'âme ce n'est pas un signe de malheur non. Ce n'est pas un signe de malédiction, c'est un signe de bonheur pour le croyant. Car il ne sera jamais au lieu de là avec un seul péché. Avec Jamalou ne ka salama jurumu bɛ bɔ a la fɔlɔ sanni a bɛ sa a nabolo a jurumuta bɛ da lahara mɔgɔ sɛgɛntɔla a ye sɛgɛn saya bolo o t'a yira ko kunnabolo dɛ Ala ma faamuya d'an ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ bɔ silamɛw an jurumu na. Saya ma nɔgɔ dɛ mais silamɛ ta ye ka dɔ bɔ jurumu na yarabi Ala k'an jurumu ban sanni an ka se lahara nin bɛɛ ye jurumu kafari ye silamɛw. Ne ma ɲa saya kɔ ni silamɛ yɛrɛ nana sa hali bi a ma ban même après la mort il y a des opportunités pour expier nos péchés même après la mort avant la mort et après la mort pour le croyant. Et le prophète Sassam il a dit ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shafa'ahum Allahu fihi. Allahu akbar. Le prophète il a dit sallallahu aucun musulman, aucune musulmane ne mourra et qu'il y a eu 40 personnes qui n'associent rien à Allah subhanahu wa ta'ala se tiennent debout sous son corps pour demander pardon pour lui, pour demander pardon à Allah pour lui, pour intercéder pour lui sans que Allah accepte leur intercession. 40 personnes qui n'associent rien à Allah. Allahu Akbar. Qu'Allah nous fasse mourir au milieu des pieux, dans des mains des pieux. C'est très important. Silama hikata sa, mobina ni ka so silama o tela ka lo ifle kuna, ka ni ala be pala la ya faima ka so na dokiye
ala kila ko sala ko te ka fiyo ko fo ala ko ka so nali me mo binali o te fula fara ala ka na ni fula ma fere be mo ka mirana ala yɛrɛ tɛ kisi da ko ka be kisi ni mo ye mo te fula fara ala ka o so be do kele ko ba be na be ko na ko ala kan fa bo no chala anga ko ka laba ala ka jɔ no chala mu bo yɛrɛ kala mo te fula fara ala ka mo te bidaya ke parce que bidaya fana ye filanga fuya dɔ de ye na bidaya ye filanga fuya dɔ de ye o dalu bɛ kuranna kɔnɔ ala ko di am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ala ko maa wɛrɛ de bɛ bidaya dɔ ninnu bolo min ka bidaya ta ka don diinɛ la min ni ala tɛ kelen ye tigi wɛrɛ de b'olu la min bɛ fɛn dɔ kɛ sariya ye ala ma jɛn ni min ye ala ma jɛn ni bidaya ye o ala ma bidaya sariya ala ma jɛn n'a ye donc ni dalaba mɔgɔw cɛla mɔgɔ bi naani sɔrɔ olu la mun tɛ fila fara ala kan bidaya tɛ u ka minɛn na n'olu ka ala deli ko ala ka yafa i ma ala ko wa ala kɛra muso sala k'o tɛ kɛ fiyewu fo ala ka yafa o tigila mɔgɔ ma et donc ala ka yafa an ma ala k'an kɛ tawhidi tigiw ye ala kana kɛ bidaya mɔgɔw ye ala k'an balo sunna kan k'an fatu sunna kan yarabi ala b'an kunna ni ala kɛra muhammed ye sallallahu alaihi wa sallam assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin nin fana ye duwaba ye dɛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين نفرق كفر ليه نعم كيتو بلالو إيسالو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام يا كبيرة أنا فاهمي كفر ليه كلا جمعة السلام يا كنا مو بسني نوما دوكي وكسر تبنا الله أكبر نيجلا جمعة نسلام الله سلا دوغلو كا ama akilo amilo abiyoro kelo ateyoro kelo abi jamana kelo ate jamana kele ali isa ni kɔfɛ n'a ma duwawu k'i ye a ka seli tɛ bila kabako kuma t'o ye o ni silama dɔ seli a ma tahiya kalan a ka seli bɛ bila ni mɔgɔ min seli ma tahiya kalan i ma seli fɔlɔ i ka seli tɛ bila donc n'i ka tahiya kalan i ka tahiya tɛ ban fiyewu f'i bɛ duwawu kɛ silama bɛɛ lajɛlen ye ala ka jɔn ɲuman bɛ ye. التحيات لله الزاكيات لله الصلوات الطيبات لله لأركه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ويعلك رضي صلى الله عليه وسلم السلام علينا إيه وعلى عباد الله الصالحين أن أركه المبه يلا يقول لك الله أكبر نيجي جنبي سلام الله بسيط دوغلو وكابي ika bara ika dɔw bɛ nin bɛɛ ka seli kɔnɔ nin bɛɛ bɛ yafa ɲini e ye a kɛra fanba ye a kɛra nafila ye wa bɛɛ bɛ yafa ɲini e ye ya rabbi ala ma yafa an aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur alhamdulillah ala ihsanihi والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا ان من كان صالحا فله نصيب من دعاء كل مسلم وكل مصلي ومصليه الله اكبر اللهم اجعلنا من الصالحين. Et chers fidèles, sachez que celui qui est pieux, il a sa part dans la prière de tout musulman ou tout musulman. Aucun musulman ne va accomplir une prière sans que cette personne ne prie pour quelqu'un qui est pieux, pour des pieux. Alors si tu es musulman, tu es pieux, tu as ta part de bénédiction dans toute prière, de toutes les prières des musulmans sur la terre, même avant ta mort. Non. C'est une des conditions d'acceptation des prières. Si un musulman accomplit sa salat sans prier pour des pieux, sa salat n'est pas valable. Et ça fait partie des vertus de l'islam. Les avantages de l'islam, que tous les musulmans doivent prier pour toi, obligatoirement, qu'ils te connaissent ou pas. Allahu Akbar. Que tu vives ou pas. Parce que la récitation de Shahada à Tajaboudou
dans la salat, c'est une obligation. Et c'est un pilier même de la salat. C'est un pilier. C'est une obligé de réciter Tashahhud et de prendre sa prière. Et à Tashahhud contient dua pour tous les pieux. Alors, si les musulmans ne sont pas pieux, qui sera pieux? At-Tahiyyatu lillah, As-Zakiyatu lillah, As-Salawatu Tayyibatu lillah, c'est la part d'Allah. Et après la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Assalamu alayka ayyuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Après, toi-même, Assalamu alayna, et la paix d'Allah soit sur nous. Wa ala ibadillahi salihin, et à tous les serviteurs pieux d'Allah. Tous les serviteurs pieux d'Allah. Sans limite. Pardon, mon cher frère. Après cela, il y a la bénédiction des anges. Non. Les anges proclament la grandeur d'Allah, ils célèbrent la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils louent Allah et ensuite ils demandent pardon pour les habitants de la terre. Mais ce n'est pas n'importe quel habitant. Ils demandent pardon à Allah pour les habitants de la terre qui sont soumis, qui sont des musulmans, des pieux. Allah dit dans le même Coran, الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. Voici la bénédiction des anges pour ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, pour ceux qui se répandent, pour ceux qui sont musulmans pieux, pour ceux qui craignent Allah, pour ceux qui suivent la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la voie d'Allah. Faghfir lilladhina tabu. Allah dit, les nobles anges qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma'idhin thamaniya. Ils sont au nombre de 8 anges qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la rédemption. Ils sont, et ensuite, ceux qui sont autour du trône d'Allah, on ne peut pas les déchiffrer. Les anges qui sont autour même du trône d'Allah. Wa man hawlahu. Allahu Akbar. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ils glorifient leur Seigneur. Ils demandent pardon pour ceux qui croient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ils demandent pardon pour les croyants, les anges d'Allah. Qu'on ne peut même pas les déchiffrer. À part les grands 8 et tous les anges qui sont autour des arches. Yastaghfiruna lilladhina amanu. Allahu Akbar. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit وَالْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ. Tant que vous êtes en train de prier, après la prière, tant que vous êtes assis, là où vous avez accompli la salat, les anges demandent pardon pour vous. Naam, Allahumma arhamhu, Allahumma firla. Ils demandent pardon à Allah. Allahumma arhamhu, les anges prient pour vous. Après la salat, tant que tu es assis, là où tu as fait ta salat, les anges demandent pardon pour toi en disant, oh Seigneur, irhamhu, Allah, fasse-lui miséricorde, waghfir lahu, Allah, pardonne-lui ses péchés. C'est pourquoi ce n'est pas un bon signe, quoi. Après, salam alaikum, en même temps vous êtes dehors. C'est que vous avez perdu beaucoup de choses. La bénédiction, attendez un peu pour accueillir la bénédiction des anges. Salam alaikum, tu es dehors. Mais les bénédictions des anges vont te rater. Reste assis quelques temps, quelques minutes pour accueillir les bénédictions. Pardon. Seulement, alors que nous avons dit seulement béni. Alors les gars, nous on te maintiens meleka ou gars, alors qu'on meleka ou bien yafani ni alors fait. Bon oui, limaniala.
bala ka yafa ma ala ka hinɛ o la ala ka jurumu pe ala ko kisi jahanama ma ala ko don a hinɛ kɔnɔ olu yɛrɛ dama tɛ o faw n'o baw n'o musow n'o denbaya n'o mɔgɔcɛw ani o bamadenw o y'a fami bɛɛ mɛlɛkɔ bɛ dugawu kɛ ko ala ka yafa ninnu bɛɛ ma k'o don a hinɛ kɔnɔ mɛlɛkɔ bɛ dugawu kɛ silamɛ ninnu mɔgɔ min dɛmɛ nana ala cɛ a bɛ se ka kɛ e bɛ se ka bɔ n'i ye silamɛ ye e bɛ bɔ ni dugawu bɛɛ kɔnɔ cogo di ma donc ça ne b'a fɔ silamɛ dogo ka gɛlɛn jahanama kɔnɔ i n'a fɔ kafiri dogo ka gɛlɛn a diinɛ kɔnɔ cogo min na wallahi il est difficile pour un musulman d'aller à l'enfer comme il est difficile pour un non-musulman d'aller au paradis. Tout cela, ce sont des barrières entre le croyant et l'enfer. Non, il y a bénédiction des dieux, il y a bénédiction des anges, il y a des épreuves de la vie, les solats, les zikrs, le tawhid, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, les istighfar, at-tawbah, les repentis, tout cela, ce sont des barrières entre le croyant et l'enfer. Il faut franchir toutes ces barrières, il faut casser tous ces barrages-là avant d'avoir accès à l'enfer. C'est difficile pour un croyant d'aller à l'enfer, comme il est difficile pour un non-croyant d'avoir accès au paradis. Pardon. Et après cela, même les prophètes, les envoyés d'Allah, Allah leur recommandait de prier pour tous les croyants. Le prophète Nuh alayhi salam, al-anbiya yastaghfiruna lil mu'minin. Hatta al-anbiya, na'am, Nuh alayhi salam, قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. Tous les musulmans et les croyants courantes sont humains. Depuis à l'époque de Noé, Noé a prié pour vous avant votre naissance. Il a prié de demander pardon pour lui et pour ses deux parents et pour tous ceux qui vont entrer dans sa maison et pour tous les croyants et croyantes. J'espère que moi je suis croyant et toi, face à laquelle nous soyons des croyants sincères. Ibrahim alayhi salam, قال ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Abraham il a demandé pardon pour tous les croyants le jour de la résurrection. Après tout cela, le nombre des prophètes, l'intercesseur, sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a ordonné de prier pour tous les croyants et croyantes. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur intercesseur. Non. C'est le meilleur intercesseur le jour de la résurrection. Il va intercéder. Il a dit Shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Il dit mon intercession est réservée pour ma communauté qui aura des grands péchés le jour de la résurrection. Même si ce n'est pas fini ici, le jour de la résurrection, tu n'as pas la chance, si tu es croyant, tu seras introduit et tu vas rentrer dans l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qu'il a réservé son intercession pour les grands péchés de sa communauté. Le Coran aussi intercède. Tes enfants bien éduqués vont intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Et après tout cela, même si vous n'avez rien eu de tout ce qui vient de passer, vous n'avez rien eu, il reste encore la plus grande opportunité et c'est la miséricorde et très miséricordieux. Et là, il a dit il dit ma miséricorde embrasse toutes choses. Ma miséricorde est large. Et la miséricorde d'Allah est là. Le meilleur des miséricordes, et le meilleur des pardonneurs. Il y a tout cela. Et c'est le dernier barrage. C'est le dernier barrage avant l'enfer. Allah le pardon. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا انفسنا طرفة عين واصلنا شأننا كله
ولا تكلنا انفسنا طرفة عين. انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. اللهم اغفر وارض عن سائر الصحابه اجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وفرج هم المهمومين ونفر كرب المكروبين واقض دين المدينين واقض حاجاتنا وحاجات المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وبلغنا بما يرضيك اعمالنا واختم بالبرنامج الصالحات اعمالنا وبالسعاده اجالنا واقرب بالعافيه امورنا واعصالنا واجعل الى جنتك مصيرنا ومآلنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقوموا الى صلاتكم يرحمكم.